हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चिली फ्राइड राइस। मेरे पास दिन का लेफ्ट ओवर राइस है एंड सोयाबीन मैंने पहले से बॉईल करके रखा है अच्छे से स्क्वीज करके, आप देख रहे हो। एंड वेजिटेबल्स में कैप्सिकम है जो मैंने हाफ पोर्शन लिया है, ऑनियन 2 मीडियम साइज, टोमेटो 3, लाइक मुझे टमाटो ज़्यादा पसंद है, आपको अगर नहीं पसंद है आप कम भी ले सकते हो। देन ग्रीन चिलीज, ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसको अमाउंट रिड्यूस कर सकते हो, जिंजर एंड गार्लिक। अब हम बनाएंगे फ्राइड राइस जो कि मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, माय फूड इज रेडी। मैं बढ़िया खाना खाऊं। आई एम एंजॉयिंग माय मील। बाय बाय।